Tidjo. Tara. Oh, salamat. Salamat ka guys. Okay, salamat. Salamat sa tutulong dito. Tag-20. Oh, tag-20. Tingnan kayo. Asa? Ako na natapos. Kumpintas. Ini gigita. Oh, sarap ito yun. Murag nama kayo usali, no? Oh, wala din. Murag ikaw nagkatagal. Oh, kayo dong. Katun usa man nga ira eh. Oh, Dawis dito sa norte. Tuluran ang mga bisoy nindot. Wala lang Ang kwintas, sa pila man ito. Kini dito pila man ito. Para ito hindi na. Kani 180. Ako na imo ra balingin. Salamat. Awa dyan. Dugayan na. Kato 2023. Oh, 54. 2024. Davis Norte. Oh, wala. Kining naipako. Akala nindot ay pako. Kana Gani? Ayaw. Ipis kana. Oh, kana. May payong. Oh, naipayong para mapayungan. Kay mama ko dragon mako. Mama na akong kuan. Dino ta dragon. Ayan the dragon. Oh, payungan natos dra. Nagpayong nas dragon. Kining way payong pirmi kita makuanan. Pagdago na may payong kita, di ba? Sama ni mo. Ay, dili man daw. Kuan kilo. Dili. Sinta.
Bagyo ba? Ay, bagyo. Kina. Guys. Tara guys. Ay, meron guys. Alam mo siya, alang ba? Ah. Alang din. Kamay. Tapunan lang ka. Tingnan lang ka, ala ba? Ano? Okay. Sasabihin ko sa... Ay. Sila. Ay, kasabot ha. Sama din eh. Hey, Nay. Aga. Sa pagtulong Nalumoy ang pasayo bihakan mo Dahil kung himayaan ka Sa tanan nga panahon simbahong ka awitan ka Dahil kung himayaan ka Salamat di bakit Senyor sa tanan nga panahon simbahong ka awitan ka dahil punta di mayroon ka Daghang salamat di bakit Senyor Daghang salamat di bakit Senyor Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo ang Ginoo maanaan kaniyo. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Atong isaulog diri sa mga kapilya ang kapistahan sa Balaang Pagka Señor Santo Niño. Dini kaupat na Domingo sunod sa tuig at usa kang isaulog ang Pro-Life Sunday, Day of Prayer and Awareness Against Human Trafficking. Magigulso kita sa atong mga sala aron kita mahimangayan sa pagsaulog ng Santos nga Misa.
palabra sa Dios nga magagagkamos na lalo pa sa doon sa atong mga sala. Lalo kita niya nato sa kinabuking dayon. Himaya sa Diyos dito sa mga langit. Entera paz unibus, ori voluntatis, adoramos te, benedictus te, adoramos te, glorificamos te, gratias atimus te, propter magna gloria tua, Domini Deus, Descendestes, Deus Pater omnipotens, Domini Fili, Omniterite, et od Christe, Domini Deus, Agnus Dei, Filius Victunes picata mundi, miserere nobis. O Ginoong Diyos namo, itugot nga higugmaon ka namo sa tibuok kasing-kasing, ug nga higugmaon namo ang tanang mga tao sama sa imong pahigugma kanila. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pangitahan ninyo ang Ginoo, kamong kanang makaubsanon, ug nang pasinugdanon sa iyang mga sulo. Uhata ang matarong, ug pagpamaubsanon, basin pa mahilikay kamo, inikabot sa adlaw sa kasuko sa Ginoo. Ibilin ko nito ang usa ka katawhan nga makaubsanon. Mudamog sila kanako sa pagpakitabang kadtong naibilin sa Israel, dili na mabuhat ug daotan ni mga kappa. Pasipsipon nila ang ilang kahayupan ug mamahulay sila nga wala na'y angay kahatupan. Ang pulong sa Ginoo. Kailang kinarihan sa langit. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Mga igsoon, unang-una kung kinsa kamo kaniadto sa pagtawag sa Dios kaninyo. Pipilara kaninyo ang maalamon o damhanan sa tinamod sa kadiliman sumala sa tawhanon pangisip. Gituyo pagpili sa Dios ang giisip sa mga tao na walay kapuslanan aron pagpakaulaw sa mga maalamon. O gipili niya kadtong giisip na huyang aron pagpakaulaw sa mga tao damhanan. Gipilit niya ang mga sinalikwan o tinamay o gipakawalay bili sa mga tao aron pagpaila na walay bili ang giisip na hinungdanon sa mga tao aron wala kayo'y makapagarbo sa atubangan sa Diyos. Apat kamo giusa sa Diyos kang Kristo Jesus, o gihimo niya si Kristo na atong kaalam. Pinaagi niya nahimo kitang matarong atubangan sa Diyos, o kita nahimong balaang katawhan niya, o gihatagan kita kagawasan. Busa sumala sa giingon sa kasulatan, ang bungod magpagharbo, kinahanglan magpagarbo sa mga butang ay nahimo sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
kaninyo. Magbasa gikan sa Santos sa Ebanghelyo sumalang ni Mateo. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod o milingkod dito. Una bialirong kaniya ang iyang mga tinunan o gitudluan niya sila niining musunod. Ulahan ang nila nga sila kabos sa mga butang espirituhanon. Kaya ilan ang iharian sa langit. Ulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Diyos. Ulahan ang mapausanon kay maganawat sila sa gisaan niya. Ulahan ang nagtibuha sa pagtuman sa kabubuton sa Diyos kay tagbaon niya sila. Ulahan ang maluluyon kay kaluyan sila sa Diyos. Ulahan ang putliw kasing-kasing kay makakita sila sa Diyos. Ulahan ang naningkamot nga managdalit ang kagawhan kay isipon sila sa Diyos nga iyang mga anak. Ulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Diyos kay ilang ang ingharian sa langit. Ulahan kamo kung bugal-bugalan o daug-daugod sa mga tao o butang-butanan sa tarang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay o pagmaya ko, kaya ko ang ganti ang gitagana kanyo dito sa langit. Gigon usap nila ang iinit pagpasimala ang mga propeta na naiuna kanino. Maigsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang among mga kapitbaya, pahalipay o congratulations na ining inyong kapistahan. Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Malipayon ba mo? Muna nagpurisma na mo? Mga igsoong tuguti ko ninyo na mupaambi nining habubok nga wali, ginamit ang imahin ngayon ni Senyor Santo Niño. Makita na ito gamay bata nagubot o scepter na sa bigas kabot, tinukta niya ang kalibutan. Unya, ato ning ibangga usab sa atong Ebanghelyo karon, pagayunta nga ang Santo Niño nga mao ang Jesus nga gisgutan sa atong Ebanghelyo karon, nagtudlo kanato o usa ka bertud. Mao kini ang bertud sa pagka mapausanon. Nganuman, abot muuyon pa muna ko nga kini bang atong panguna-huna nga tawhanon, kini bang atong panguna-huna nga kalibutanon, sukwahi o baka lahi kaayo sa panguna-huna sa Ginoo. Mutuo mo, ana? Tagaan mo example, ha? Aron mutuo mo. Di mo naman mutuo mo, ana? Mura mo mong naglibo? Sige. Mas makin ang tagaan mong example, aron sa tawagan ni maka-compare mo kung sa akong ipanunting, tinuod pa o dili. Ang ato kuno, the logic of man is different from the logic of God. Sample, number 1. Matod pa sa atong panghuna-huna nga kalibutanon o panghuna-huna nga tawhanon, ulahan ang dato. Pinuo dili. Di ba? Sa tawahan na itong pangunahuna o sa kalibutan mo na ito nga pagsukod ni mga butana, isa may bulahan. Dato, pobre. Di ba? Maunay, kalibutan mo itong tawahan na ito nga pagsabot. Bulahan yun ang dato. Pero sa atong Ebanghelyo karon, nga mao'y panghuna-huna sa Ginoo, ingon siya, bulahan ang kabus. Ikaduhang example. Sa atong kalibutan nun, o tawhanon na pangunahuna, may unta nga, bulahan ang sikat, ang tungganan, ang naa sa posisyon, o ang dunay gahong. Pinuo dili. Ano pinuo dili? Pero, sa Senyor Santo Niño, o sa Jesus na mo'y gihisgutan sa atong Ebanghelyo karon,
Nagpahinumdum ka na to. Bulahan ang gibugal-bugalan. Bulahan ang gibutang-butangan. Bulahan ang gidaog-daog tungod sa akong ngalan. Dili ba suwahin kaayo ang atong pangunahuna na kalibutan ug tawhanon sa pangunahuna sa Ginoo. Katapusang example. Aron makumbinsido gyud mo nga lahi yun ang atong pangunahuna na tawhanon kaysa pangunahuna sa Ginoo. Katapusang comparison mauni. Matod pa sa atong tawhanon o kalibutan nga pangunahuna, bulahan siya nga nakaangkon sa tanang butang niining kalibutana. Balay, sakyanan, warta, bahandi, katigayunan. Tinuod dili. Mao nay pangunahunang tawhanon o kalibutanon. Apan ang pangunahuna sa Ginoo moingon, mag-unsa man ang tao nga maangkon niya ang tanang butang sa kalibutan, apan kawat-an siya sa iyang talan. Hala, ako karon mga igsuon, iko lang kung ipakita ninyo ha, sa pangunahuna katawhanon o kalibutanon o sa pangunahuna sa Ginoo. Nindot ni, kaysa atong pagsaulog sa Piesta ng Senyor Santo Niño, mutanaw ta sa iyang larawan, sa iyang imahin, gamay bata, apan harianon. Nabuot pasabot nga ang pagkahari ni Kristo dili mao kanang mamintaha ta sa uban, dili kanang mao nga magminaot ta sa uban, dili nang magtumot ta sa uban. Tungod kay naa ka kamuwa, mas maayo ko kay kaninyo. Dili na mao ang buod itudlok ni Senyor Santo Niño kanatong tanan. Kung dili, si Senyor Santo Niño nagtudlok kanato aron atong makapon ang kabulahanan o kabalaan sa kinabuhi. Patunan nato ang bertud sa pagka-mapausanon. Nga mao'y lisod kaayo nga puy-an sa atong panahon karon. Tinuod dili. Malabuanay man ka. Di yuta palkansi. Na gamay yuta, halang awayan. Gamay bikil, padakon, magpinungulay. May untag magayunan. Dili ba? Mauna mga igsuon sa itong pagpadayo ni Santos nga Misa. Pangayoon nato ang grasya ng Senyor Santo Niño. Nga ang atong pagdebosyon kaniya, magtupod ka nato sa pagpaduol kaniya. O sa atong pagpaduol kaniya, ang atong tawhanon o kalibutanon nga kinabuhi, mahisama unta sa iyang Diyos nun nga kinabuhi. Amen. Nagatuo ako sa Diyos Amahan, magkagagabong sa Kanya, magubuhat sa langit kong sa yuta, bang sa Diyos yung nagkabugtong Ginoo nato, ang ipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, ianak ni Maria na Birhen, isapit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matay o ginubong, mikunsad sa mga minatay, sa kadulutaan daw na banhaw, misaka sa langit ang nagalingkod sa tuho sa Diyos Amahan, kanagabagong sa tanan. Igalito mo balik sa magugong sa mga buhi o sa mga minatay. Tuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaulitan sa mga santos, kapasayloan sa mga sala, sa pagpapanhaw sa lawas o sa kinabuhing layon. Sa magkagpangamuyo ang atong itubag, Senyor Santo Niño, kaluy kami. Senyor Santo Niño, kaluy kami. Senyor Santo Niño, kami. Gaimong tang isipon nga tapos o mapuslanon, alang kanamo, nang halandong Teofilo kamumo,
mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Señor, Santo Niño, kanuhi kami. Nga ang tanang nangamatay, makadayo na sa tunghang himaya o kalipay, uban kang Kristo dito sa langit, magampo kita sa Ginoo. Señor, Santo Niño, kanuhi kami. Ining tanan na gitong amahan ang ipadagat kanimo pinagi ni Kristo among Ginoo. Sa among pagtawag na maluyo ni ini, mahimong kini nga timaan sa among kaluwasan. Ini among gipagayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ipayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahal Dios katunhay magagagakon sa tanan. Ang ay matarong yung magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang kapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatapos sa pagkatao ni Igang Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus sa giluwas nga Maria, gikan sa kamatayon nga dayon. O sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa pinaguing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan o pusa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit. Nagsangyaw kami sa imong himayan, luyog sa ilang walay puno nga pag-awit. Santos kay ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanan kay Santos, ipadala ang mga espiritu ron pag-santos di mga dasa. Aron mahimong kinalan kanako, lawan si Dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong mga lingkod, bikuha sa iyong pahan, pasalamat kanimo nakita sa gihatag niini, ngadto sa iyong mga tinunan o maingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga atong lawas kay tugyan ala kaninyo. Paagi tapos ang panihapon bikuha siya sa kalis sa pasalamat kanimo kausap. Mihatag niining ngadto sa iyang mga tinunan ug maingon. Dawatan kini ug Panginoon ka mga tanan ikaniini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunay kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyong anan sa tanan mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhatag kini aron paghandong kanako. Ang misteryo sa pagtulog. Sa kamatayan mo. Gamiton ang mga puno ng tulog na nato ni Kristo. Matuman ang
mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason na tanang dautan. Apali kami sa kalinaw nga panahonan, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa daog mahilayos na ng kasamo. Samtang nagpaabot kami nga malaubon sa pagbalik na Yesu Kristo amo manlubos. Ang kahulugan ni Maya hangtod sa Ginoong Yesu Kristo na iyong sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibili ko ganinyo, akong kalinaw ihatag ko ganinyo. Ayaw mag-awang among mga salat o dili ang pagsalig sa imong simbahan, sibot sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusan, ikaw nga buhi o hari hangtod sa kaangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Atong ipakita itong pananginig sa unay, managdain, manaa kaninyo, Kristo. O Ginoo, kay imo kaming gilig-on sa gasa sa among kaluwasan, itugod nga magtubo kanunay dinhi kanamo ang matuod nga pagtuo pinaagi nining hinabang sa kaluwasan nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maglingkod alang sa mga kasalanan. Iha kaninyo ang among kinasingkasing na kasalanan sa pang-sponsor ni Sir Mrs. Joanne Dudulsan Family, Maria Edita Mendoza, Montesa, ang atong balaan na bata, si Senior Sam Dominio. Masipang tatak sa kasalanan,
Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Masibang pakpak sa akong malahang bata. Manindog paligo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. O manalangin kaninyo ang magagandahong nga Diyos, ang Amahan, ang Anak, Espiritu Santo, nahalan na ang misa na danggugmang kalinaw ni Kristo. Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Sa pagpapag-aral ng Senyor Santo Niño. Sa atong kalimutan, ang atong kinabuhi, mamalaway na. Hanggang sa langit, usapin ang kanan. Kay Senyor, kay Senyor, tayo punta, tayo punta. Jesus, Senyor Santo Niño, kanino namin gawang, kanamo ang kanan. Sa among malapingan, kami mong tabangan kung pamaayuman. Kay Senyor, tayo punta. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva! Oh, tete. Ako tiskalo yan. Oh. Gusto ko yung Villanueva, Jeric. Oh, Jeric. Og si Sir Kang, harap, Sir Kumbay. Hello. Hindi na makita. Oh, Habibis talo yan. Wado picture mo ha. Kaya Ma'am Jeric. Wala Ma'am Jeric. Ha? Ilang Ma'am Jeric? Dili. Oh, Jeric. Ah, Ay, di ilang Chinit? Jili. Sinabre. Dili. Kuane, kanang sigahan. Oh, sigahan eh. Ah. Kagapit eh. Pero Jili ni mo. Saan ko guys? Nasa tayo lang Ma'am Jili. Ay, wala eh. Namali na guys. Ay, wala ilang Ma'am Jili. Oras sa tagas.
Ayun.